सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अतादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अतादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अतादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अतादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अतादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بأدابه كل مظلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بأدابه كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله